Students, welcome to another most important question, long question of geography. Question is like this: explain the world important ocean routes in details. ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଥ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଜଳପଥରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥର ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚାଲ ତା ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ତଥା ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଅନ୍ୟ ମହାଦେଶକୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ କରିବା ବା ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ means ocean route plays a very important role in transaction of goods for export and import. That means to speed up the international trade, oceanic routes are highly potential. And ये जो पिलामने समुद्रिक पथ अच्छी टोटल 5 प्रकार अच्छी. There are 5 types of or 5 of such oceanic route. Number 1, उत्तर अटलांटिक समुद्र पथ means North Atlantic oceanic route. 2, भूमध्य सागर मेडिटेरियन और भारत महासागर पथ means Indian Ocean path, Mediterranean and Indian Ocean. And the third one is Cape of Good Hope समुद्र पथ. 4, उत्तर प्रशांत महासागरीय पथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन path or route. And the next one is दक्षिण प्रशांत समुद्र पथ means South Pacific Ocean route. So there are total 5 most important and potential sea routes or ocean routes are used for trade. We will discuss one now. Okay, तो फर्स्ट वन देखो, उत्तर अटलांटिक समुद्र पथ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट. ये जो उत्तर अटलांटिक समुद्र पथ उत्तर अमेरिकार पूर्व उपकूल यूरोपर पश्चिम उपकूल को संयोग करुच्ची. इट कनेक्ट्स फ्रॉम द ईस्ट अमेरिकन एरिया टू द वेस्ट ऑफ यूरोप कोस्टल एरिया. पृथ्वीर 25% अंतर्जातीय वाणिज्य पथरे होता है. अराउंड 25% ऑफ द ट्रेड of the world are being carried on by this. याको big trunk road मध्य कहा जाए. It is also said as big trunk road. Remember, this is very important. Next 2 number, भूमध्य सागरीय और भारत महासागर पथ. That means Mediterranean and Indian Ocean route. This is the number 2 one. Shall see this. तो इटा देखो, भूमध्य सागर और भारत महासागर पथ पश्चिम यूरोप रु सर्वाधिक शिल्पांचल को पश्चिम आफ्रिका दक्षिण पूर्व एशिया सहित संयोग करुच्ची. दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट सी रूट. इट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज टू दैट ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर बीइंग कनेक्टेड फॉर trade and commerce in this line. Next, the third one is Cape of Good Hope ocean route. Cape of Good Hope समुद्र पथ. यहाँ कौन पिला माने ये अटलांटिक महासागर एक गुरुत्वपूर्ण पथ जहाँकि पश्चिम यूरोप रो वो पश्चिम अफ्रिकार देश गुड़िक यथा ब्राजिल अर्जेंटीना सह संयुक्त करुच्ची. ओके, and this Cape of Good Hope is also an important sea route. It begins from Atlantic Ocean. From here it is. It's a prominent sea route. It connects from the West European to the West African countries, including Brazil and Argentina, etc. And now the fourth one is North Pacific Ocean sea route or ocean route. देखो, it connects from west coastal East America to Asia, right? It includes Portland, San Francisco, Los Angeles, etc. These are the topmost port areas of America and connect with Shanghai, Hong Kong, Manila, Singapore of the Asian areas. Next you see South Pacific Ocean route, दक्षिण प्रशांत महासागर बा प्रशांत महासागर समुद्र पथ. यहाँ कौन उत्तर अमेरिका और पश्चिम यूरोप सह ऑस्ट्रेलिया एवं पानामा कैनाल दे न्यूजीलैंड सहित संयुक्त होइछि. तो ये दक्षिण प्रशांत समुद्र
ପଥଟା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ପାନାମା କେନାଲକୁ ଦେଇକି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ. It begin from North America and West Europe, and through Australia it connects to the New Zealand. Okay, and Honolulu ହେଉଛି ଏହି ପଥର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର. ହନୋଲୁଲୁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦର. It's an important port. Okay, Honolulu on this route. So overall we came to know that there are 5 major ocean routes or sea routes by which international trade is being carried on. The names I have already told you. Okay students, thank you very much for watching. Please like and subscribe.